Question number 17. If y equals to e power of x minus e power of negative x divided by 2, show that dy dx square equals to y square plus 1. Kita nak show jadi yang ini. So, kita tengok balik dalam show ni apa yang ada. Okay, kita ada dy dx. So, kita kena find dulu dy dx. Okay, so first step, kita find dy dx. Soalan y, dia dalam bentuk bahagi. Tapi bahagi dia atas sahaja yang ada x, bawah tak ada. So, kita tak perlu gunakan quotient rule. So, saya ubah y equals to, saya pisahkan over 2 jadi 1 over 2 kat luar. E power of x minus e power of negative x. Then, y akan dapat 1 over 2 ex minus 1 over 2 e negative x. Okay, then saya differentiate lah y ni. So, akan dapat dy dx equals to, okay, differentiate yang pertama, 1 over 2 ni darab, so bawa sahaja. Differentiate ex, salin balik ex, then darabkan dengan power dia, differentiate power, so dapat 1. Then minus, 1 over 2 ni pun sama, kita copy dia dulu. E negative x, kita bawa dia semua sekali dan darabkan dengan differentiate dia punya power. So, negative 1. So, kita akan dapat 1 over 2 e power of x then plus 1 over 2 e power of negative x. So, dapatlah dy dx. Okey, soalan asal dia nak dy dx square. Ada square kat sini. Sekarang kita baru cari dy dx sahaja. Belum lagi cari dy dx square. So, maksudnya kita kena squarekan dulu dy dx ni. Squarekan. So, ini pun kena squarekan lah answer kita. Okey, so kita cara nak square sama ada kamu buka dua bracket, expand satu-satu ataupun kita expand cara cepat. Okay, kalau tak okey, saya buka satu-satu. Plus 1 over 2 e power of negative x. Saya darab lagi 1. Plus 1 over 2 e power of negative x. Okay, then darab satu-satu. Yang depan darabkan dengan yang ini. So, kita akan dapat answer 1 over 4. Okay, bila eksponen darab eksponen, power dia akan tambah. So, akan dapat 2x. Then, yang ini darab pula dengan yang belakang. So, kita akan dapat plus 1 over 4. E power of x darab e power of negatif. So, power akan tambah jadi e power of 0. Then, kita darab pula yang ini dengan yang depan. So, kita akan dapat jawapan 1 over 4. E power of, power dia tambah, so 0. Dan darab lagi yang ini dengan yang belakang. So, kita akan dapat answer plus 1 over 4 E power of negative x tambah negative x, so negative 2x. Dan kita susun 1 over 4 E power of 2x plus E power of 0, E power of 0 ni 1. So, tinggal 1 over 4 plus 1 over 4. So, kita akan dapat 2 over 4. 2 over 4 is 1 over 2. Okay, plus 1 over 4 E power of negative 2x. Okay, inilah answer untuk dy dx square. Okay, soalan dia minta kamu show soalan dia minta kamu show dy dx square equals to y square plus 1. Okay, so dia ada banyak cara untuk kita show. Okay, sekarang ni saya cari pula sebelah kanan. Berapa answer dia? Sama tak dengan yang sebelah kiri? Kalau sama, kita boleh show jugalah. Itu cara kedua untuk kita guna kaedah show. Okay, sekarang kita find pula y square plus 1. Okay, y square plus 1 dapat berapa answer? Okay, y adalah, ini adalah answer untuk y. Kita squarekan dia. Okay, so y e power of x minus e power of negative x over 2. Dia suruh squarekan. Then plus 1. Okay, so kita expand yang atas. Yang bawah kita asingkan atas dengan bawah. Ni 2 square.
Then kita expand yang atas ni. Buat cara laju pun boleh. Kamu kalau tak okey, kamu buka dua bracket. So akan dapat EX minus E negatif X. Kamu darabkan lagi dengan EX minus E negatif X. Divide by 4 plus 1. So saya solve. Okay, sedarab satu-satu. E 2X minus E power of 0 minus E power of 0 plus E power of negative 2X. Divide by 4 plus 1. Okay, then solve lagi. E power of 2X. This one 1. This one pun 1. So minus 2. Plus E power of negative 2X. Over 4. Plus 1. Okay, saya samakan denominator. 4 ni sedarab naik ke atas. So akan dapat E power of 2X minus 2. Plus E power of negative 2X. Plus 4. Divide by 4. Okay, then kita solve lagi. So, akan dapat E power of 2X negative 2 plus 4. So, kita akan dapat answer 2. Plus 2 plus E power of negative 2X over 4. So, saya pecahkan E power of 2X over 4 plus 2 over 4 plus E negative 2X over 4. Okay, so saya pisahkan 1 over 4 E power of 2X plus 1 over 2 plus 1 over 4 E power of negative 2X. So, ni adalah answer kepada Y square plus 1. Dan kita nampak answer ini sama je dengan answer yang ini. So, maksudnya Y square plus 1 sama je dengan dy dx square. Sama. So, kita dah berjaya buktikan dy dx square equals to y square plus 1. So, Sean lah kita berjaya buktikan.